أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں آج اس لیسن کی وعلیکم ایکسرسائز. السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں فضیلت؟ شروع کریں کلاس؟ شروع کریں تمرین کرنا. آپ کے پاس پیپر اور پین ہے؟ یہ ہے ہمارا لیسن اور یہ ہے ایکسرسائز. آواز آ رہی ہے میری؟ ایکسرسائز نمبر 1. یہاں پہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے، جواب دیں عربک میں. اکتب الجواب بالعربیہ. باب ای شیء ھذا. اب دیکھیں باب ای، یہ کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ای شیء، یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا، یہ دوسرا مرکب اضافی. تو باب ای شیء ھذا، یہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ میں اوپر لکھ دوں یا یہاں لکھ دوں؟ یہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ یہ ہوا آپ کا پہلے سوال کا ترجمہ. اور اس کا جواب کیا دیں گی آپ؟ ھذا باب المسجدی. کیا ہوگا؟ ھذا، یہ کس چیز کا دروازہ ہے پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو کہنا ہوگا یہ مسجد کا دروازہ ہے. تو ھذا باب المسجدی. ریکارڈنگ سن کے آپ لکھ لیجئے گا. میں چلیے اس کا آنسر میں لکھ دیتی ہوں. فرسٹ کوشچن کا ھذا باب المسجدی، یہ مسجد کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2. کیف ھذا المسجد؟ یہ مسجد کیسی ہے؟ کیفا کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ، کیسی ہے. کیف ھذا المسجد، یہ مسجد کیسی ہے. یہ ھذا المسجد ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ مرکب اشاری ہے. یہ مسجد، ھذا المسجد، یہ مسجد. یہ مرکب جاری نہیں ہے کہ بیچ میں کا کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ رفع کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. تو ھذا المسجد مرکب اشاری ہے. یہ اسم اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ ہے. یہ اسم ہے جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ مسجد کیسی ہے؟ اور اس کا آنسر پھر لیسن میں سے ہی آپ دے سکتی ہیں. ھذا المسجد لکھیں گی، ھذا المسجد، اور پھر اس کے آگے لکھیں گی بابہ کبیر فناؤہ واسع. مطلب اس مسجد کا دروازہ بڑا ہے، اس کا دروازہ بڑا ہے اور اس کا صحن وسیع ہے. وَفِنَاؤُهُ وَاسِعٌ. تو اس طرح کر کے آپ اس کا آنسر یہاں سے ہی دے لیں گے. بابہ کبیر فناؤہ واسع. پھر آگے اگر لکھنا چاہیں تو اور بھی لکھ سکتی ہیں، اور یا ایک ہی پہ اکتفا کر لیں. سقفہ مرتفع، یہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں، لکھتی چلی جائیں یہاں تک، بلکہ یہاں تک مسجد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کیسی کیسی ہے، اس کا گنبد کیسا ہے، مینارہ کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. کوشچن نمبر 3. افی ھذا المسجد حوض، کیا اس مسجد میں ایک حوض ہے؟
یہ جو ہے حمزہ یہ معنی دیتا ہے کوشچن کرنے کا، کیا اس مسجد میں ایک حوض ہے؟ تو آنسر دیں گی آپ نام فی هذا المسجد حوض، بس نام لگائیں گے یہاں پہ کی جگہ پہ، فی هذا المسجد حوض، جی ہاں اس مسجد میں ایک حوض ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں ہم نے کہا تھا کہ هذا المسجد آپ کریں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ رفع کی حالت میں ہی یہ اسم رہے گا، لیکن یہاں پہ فی هذا المسجد یہ حرف جر کی وجہ سے، یہ حرف جر اس پورے مرکب پہ اثر ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیں اچھی طرح کہ دماغ میں آیا ہوگا کہ یہاں پہ تو میں نے کہا ہادہ المسجد ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ہادہ اور مسجد کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیفا ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ اس کے اوپر کوئی اثر ڈالے، لیکن فی حرف جر جیسا کہ میں نے بتایا ایک اسٹرانگ حرف ہے، تو یہ اپنے آگے آنے والے اسم کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ ہادہ تو مبنی ہوتا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ ہادہ رفع نصب جر تینوں میں ہی ہادہ 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 ہوتا ہے، تو یہ چینج آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے یہاں پہ، لیکن المسجد یہ مرکب اشاری تھا تو یہ چلا گیا زیر میں فی کی وجہ سے، تو اب سوال بنتا ہے افی ہذا المسجد حوض، کیا مسجد میں ایک حوض ہے؟ کیا کا میننگ یہاں سے آ رہا ہے، یاد رکھیں، یہ ہو گیا آپ کا تیسرا سوال۔ اور بس چونکہ آپ نے اوپر پڑھا مسجد میں ایک حوض ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گی نام، اور پھر اس کے بعد سیدھے ایسے فی هذا المسجد حوض، جی ہاں اس مسجد میں ایک حوض ہے۔ کوشچن نمبر 4، ماذا فی الحوض، حوض میں کیا ہے؟ ماذا، اور ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو ماذا یا ما دونوں کا میننگ کیا ہوتا ہے، واٹ، حوض میں کیا ہے، واٹ از ان دا حوض، حوض میں کیا ہے، آنسر ہوگا اس کا فی الحوض سمکن، یہاں سے شروع کریں، فی الحوض سمکن، حوض میں ایک مچھلی ہے، فی الحوض سمکن، ما لونو، کوشچن نمبر 5، ما لون السمکی، اب یہ دیکھیں ما کا مطلب ہو گیا کیا، اور لونو اس کا اعراب دیکھ رہی ہیں آپ، ہلکا ہے، اور السمکی حالت جر میں ہے، تو یہ ہو گیا مرکب جاری، مرکب جاری کا ترجمہ پیچھے سے کرتے ہیں اور کا لگا کے کرتے ہیں، تو کیا بنے گا اردو میں، یہ مچھلی کا رنگ کیسا ہے نا، مچھلی کا رنگ کیا تو نہیں بولتے اردو میں، تو اردو کے حساب سے آپ ٹرانسلیشن کر لیں گی، ماں کا مطلب ہوتا ہے واٹ، لیکن یہاں پہ مچھلی کا رنگ کیا ہے ایسے نہیں بولتے، اردو میں بولتے ہیں مچھلی کا رنگ کیسا ہے، تو آپ کیسا لکھ سکتی ہیں، مچھلی کا رنگ، یہ ہو گیا مرکب اضافی، مچھلی کا رنگ کیسا ہے، تو اب آپ یہاں پہ لکھیں گی لون السمکی اصفر، بس یہ لکھ کے لون السمکی اسی کے آگے ایڈ کر دیں اصفر، پیلا ہے۔ فضیلت آپ یہ کریں گی 6 کوشچن اور اس کا ترجمہ پڑھیے۔ مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی میم، یہ سوری فون سٹک ہو گیا تھا، این السمک الاصفر، یہ والا کوشچن ہے، ہاں 6th کوشچن، این السمک الاصفر، ویری گڈ، این السمک الاصفر، بہت اچھا پڑھا آپ نے، کیونکہ اینا ایسا لفظ نہیں ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو، تو این یہ سمکو ہی رہ جائے گا، این السمک الاصفر، اور اس کی میننگ کیا ہوگی؟ میننگ اس کے اصفر زرد، اینا تو ہوتا ہے نا ویئر، یا ویئر ہوتا ہے، بالکل صحیح، اور یہ سمک دیکھیں مچھلی، اصفر پیلا، ہاں نہیں، اب دیکھیں السمکو کی یہ الاسفرو، یہ دونوں بالکل سیم ہے نا، تو یہ ہو گئے جی مرکب توصیفی، مقرب توصیفی، اس کا میننگ میں میم یہ مچھلی این السمک الاصفر، یہ اینا کا ویر، یہاں ویر لگے گا، کیا لگے گا؟ ہاں ویئر لگے گا، تو بس اس طرح کریں گی پیلی مچھلی کہاں ہے،
जी मैम, है पीली ना। मछली जब कहाँ मछली कहाँ? हो और उसका हमें एडजेक्टिव पता हो, पीली मछली बोलते हैं ना उर्दू में, तो जी जी। मुरक्कबे इशारी का भी तर्जुमा पीछे से ही किया जाता है। हाँ अरबिक है। में मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में, लेकिन उर्दू में हम जी, पहले सिफत पीली मछली कहाँ है? बोलते हैं। तो आप पीछे से तर्जुमा करें बिना का की कुछ लगाए हुए, पीली जी, मछली कहाँ है। पीली मछली कहाँ है? ठीक है, आंसर दे सकती है, कोशिश करेंगी। अ, यहां से शुरू करें। देखिए, अब आंसर देने का तरीका बताते हैं। पीली मछली कहाँ है, तो आपको बोलना पड़ेगा ना, पीली मछली जी, असमकुल असफरू फिल अस्समकुल हाउजी। अस्फारु फिल हौजी। आ रहा है ना समझ अस में। अस्समकुल अस्फारु फिल हौजी। हाँ, असमकुल असफरू, बिल्कुल सही बताया आपने। फिल हाउजी, हौज में है ना। जैसे ही फी लगाया तो अल हौजी हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे रीडिंग, इस किताब की रीडिंग बहुत करनी है। अगर आप इस किताब की रीडिंग करेंगी तो जबान पे चीजें बिल्कुल इसी एराब के साथ ही फिक्स हो जाएंगी। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। लिमन, लिमन हादिहिल हुजरतु, लिमन हादिहिल हुजरतु। ली है फॉर, और मन का मतलब होता है हु, whom। ये कमरा किसका है। ठीक है, ली का कमरा मतलब किसका? होता है लिए, और मन का मतलब होता है। कौन? तो ये कमरा, दिस रूम इज फॉर whom, ये कमरा किसका है। समझ में आ रहा है। जी मैम। ये कमरा किसका, यहाँ पे दो लफ्ज है, ली और मन। अरबिक में जब एक लफ्ज में ऐसे जुड़ के आते हैं लफ्ज, उनकी ही पहचान करनी होती कि अलग अलग वो क्या चीज है। ये हरफे जर है, लेकिन मन जो है वो मबनी है। मबनी मतलब कुछ इसमें ऐसे होते हैं, जैसे आपने अरब में देखा था कि वो बिल्कुल जिद्दी हैं, वो चेंज नहीं होते। तो इसीलिए ली मन वैसे का वैसा ही रह गया। लिमन फॉर हुम हादिहिल हुजरतु, दिस रूम इज फॉर हुम, ये कमरा किसका है। तो अब आंसर, मैम की मन का मतलब से नहीं होता। वो मिन होता है बेटा। ओके मैम, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, सॉरी नहीं कहें, अच्छी बात है, पूछिए, अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल देखिए, एक हरकत चेंज होने से कितना, मिन का मतलब होता है फ्रॉम, और ये है हरफे जर, ये हर्फ है, ठीक है, ओके मैम। ये हरफे जर है। और मन होता है हु, और ये ओके मैम। इसम, एक ही लफ्ज, बस हरकत चेंज हुई, हर्फ से इसम बन गया, ठीक है। ठीक है। तो ये लिमन है। लिमन हादिहिल हुजरतु, ये कमरा, हादिही चूंकि हुजरा के लिए इस्तेमाल हुआ, हुजरा फीमेल था, तो इसलिए इशारा भी फीमेल आया, ठीक है। हादिही आया। ये कमरा किसका है। आंसर होगा, अब यहां से शुरू करें, यहां से, हादिहिल हुजरतु गुजरातू। लिल इमामी, है ना, ये कमरा जी मैम। इमाम का है। दिस रूम इज फॉर इमाम, फॉर द इमाम, लिल इमामी। ठीक है, हादिहिल हुजरतु लिल इमाम। इमामी। इमाम। ठीक है, दो लाम लिख के तब अलिफ लिखेंगे, मैं लिखा दूं यहाँ, हो सकता है लिखने में दिक्कत हो। ऐसे करके तब ये बनेगा, लिल इमामी। ठीक है, बस ये हादिहिल हुजरतु, और उसके आगे ये लिख दीजिएगा, लिल इमामी, इमाम का है। ठीक है, जी मैम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अल हुजरतु, अल हुजरतुल कबीरतु लिमन। ये आपको दिखा रहे हैं कि लिमन शुरू में भी आप लिख सकती हैं, बाद में भी। अरबिक में ऑर्डर अक्सर आप देखेंगे, जैसे उर्दू में तो हम ऑर्डर पे बहुत स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि ऑर्डर इधर उधर करें चीज ही इधर उधर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एराब चीजों की हकीकत को कायम रखते हैं। वो अल्फाज इधर उधर भी हो जाएं तो जुमले की मीनिंग नहीं बदलती, लेकिन हाँ हरकत इधर उधर करेंगी तो बड़ी बड़ी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो अल हुजरतुल कबीरतु लिमन, बड़ा कमरा किसके लिए है, या बड़ा कमरा किसका है, दोनों तरह से तर्जुमा कर सकती हैं। किसके लिए थोड़ा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। मन का मतलब किसके, और हु की मीनिंग जो करते हैं उर्दू में, और ली का मतलब होता है लिए। तो बड़ा कमरा किसके लिए है,
मैम इसका आंसर कोशिश करूं हाँ करिए। अल हुजरातु से शुरू कर लेंगे, अल हुजरातुल कबीरतु लिल इमामी। जी हाँ बिल्कुल सही। अल हुजरतुल कबीरतु, क्योंकि बड़े कमरे को पूछ रहे तो आप बड़े कमरे को ही तो बताएंगी। जी 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 तो अल हुजरतुल कबीरतु लिल इमामी, बिल्कुल इसी तरह फिर ये आंसर आ जाएगा इसके आगे। ठीक है। जी मैम। मैम इसका भी अल हुजरातु सगीरतु लिमन। हाँ इसका आंसर देखते हैं। दूसरा कौन है, क्या नाम है? फरजाना। इसका फरजाना इसका तर्जुमा करके बताइए। अल हुजरतु सगीरतु लिमन, करिए। चलिए फजीलत आप ही करिए। फरजाना आप समझती रहिए, देखती रहिए। देखिए अल हुजरतु सगीरतु, तो ये मुरक्कबे तौसीफी हुआ, क्योंकि क्यों मुरक्कबे तौसीफी हमने पहचाना कि ये बिल्कुल अल है तो अल है, ताय मरबूता मतलब फीमेल, ताय मरबूता से मतलब है ये फीमेल तो ये फीमेल, ये रफा की हालत में तो ये रफा की हालत में, ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर। तो इसका मतलब हुआ कि ये मौसूफ हो गया और ये सिफत हो गई। सिफत को उर्दू में हम पहले बोलते हैं, तो अब बोलेंगे छोटा कमरा लिमन किसके लिए है, या छोटा कमरा किसका है। ठीक है। अब चलिए करिए इसका तर्जुमा फजीलत, जी अरे मैम। आई मीन आंसर। अल आंस अल हुजरतु सगीरतु लिल मुअज्जिनी। वेरी गुड। क्योंकि छोटा कमरा मुअज्जिन का था, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बड़ा कमरा इमाम साहब का था और छोटा कमरा मुअज्जिन साहब का। और मैम ये ली की वजह से मुअज्जिनी आएगा ना? जी हाँ, ली की वजह से मुअज्जिनी आएगा। इसी तरह देखिए ली की वजह से यहाँ इमामी आया ना, हरफ जर है, जी मैम। ली हरफ जर है। तो लिल मुअज्जिनी, अगर ये लेसन आप लोग रीड करें ना, कई बार रीड करें, कई बार रीड, जैसे छोटे बच्चों से कहती है ना, आप अपने बच्चों को जैसे आप पढ़ाती हैं उसी तरह से खुद को पढ़ाएं, तो फायदा होगा इंशाअल्लाह। तो वो मुंह जी से मैम लिल दुआ किया करें। मुअज्जिना निकलेगा ही नहीं कभी, या लिल मुअज्जिनु निकलेगा ही नहीं। ये क्या देख रहे हैं ना, अल हुजरतु सगीरतु लिल मुअज्जिनी, ये सारे आंसर आपको टेक्स्ट से ही मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं चाह रही हूँ कि आप अपने आप करके दें मुझे। अल हुजरतु सगीरतु लिमन, अल हुजरतु सगीरतु लिल मुअज्जिनी। ये हो गया 9th। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए इसको फजीलत। जी मैम। अल हलिल हलिल वेरी गुड, हुजरतुल वेरी गुड, इन्होंने हलिल सही पढ़ा हुजरतुल हलिल। कबीरतु हम्म लिल मुअज्जिनी। क्या हाँ क्या बड़ा कमरा मुअज्जिन के लिए है? वेरी गुड। क्या बड़ा कमरा मुअज्जिन के लिए है? जवाब दीजिए। जी मैम। नाम अल हुजरतुल कबीरतु लिल मुअज्जिन। जी हाँ, नाम, बस नाम लगाएंगे और फिर पूरा आंसर वही कर देते हैं। हल के सवाल का जवाब बहुत आसान रहता है, क्योंकि हल में तो बस यस और नो करके या तो ये कर देंगे, या तो फिर अगर अगर चले ला अगर होता तो ये आखिर में चेंज हो जाता है ना, चीज चेंज हो। तो हलिल हुजरतुल कबीरतु लिल मुअज्जिनी, क्या बड़ा कमरा मुअज्जिन के लिए है? तो आपने क्या जवाब दिया? नाम मुअज्जिन के लिए तो बड़ा अल कमरा नहीं था। मैम कौन सा आप 9th वाला कि 10th वाला पूछ रहे हैं? अभी आप लोगों ने 9th किया है। मैम 10th मैम वाला ला है। आएगा ना? हाँ ये नहीं। 10th वाला करिए। हलिल हलिल हुजरतुल कबीरतु लिल मुअज्जिनी। ला अल हुजरतुल कबीरतु अल हुजरतुल कबीरतु लिल इमाम। जी हाँ, क्योंकि बड़ा कमरा तो मुअज्जिन का नहीं था ना, इमाम का था, तो ये इस इमाम सवाल का का जवाब क्या आएगा, ला से आएगा, और यहाँ पे चेंज करके हम लिल इमामी कर देंगे। ठीक लिल है। इमाम। जी हाँ मैम। क्वेश्चन नंबर 11। फरजाना अगर आप करना चाहें तो आप कर सकती है, लेकिन सुनना चाहें तो सुनिए। मैम मैं करना भी चाहूंगी। चलिए करिए फिर। आपका नाम लिया तो आप आई क्यों नहीं? मैम वो मेरी बेटी ने बुला लिया था, चले तो कोई बात। मैंने सोच अच्छा ली। अच्छा, चले हाँ। अगला करूँ? हाल हाँ, हालिल हुजरातुल तो सगीरातु लिल इमामी, क्या ये बड़ा हुजरा इमाम का है? ये तो बड़ा तो नाम नहीं है, फरजाना आराम से करे, सगी जल्दी नहीं। ओके मैम। सगीरातु
लिल छोटा कमरा इमाम का है। ला नहीं, अल हुजरातुल सगीरतु लिल मुअज्जिन, पूरा बोले, पूरा बोले। लिल मुअज्जिनी, हाँ, लिल मुअज्जिनी, वेरी गुड। क्या छोटा कमरा इमाम का है? नहीं, छोटा कमरा मुअज्जिन का है। तो इसलिए आंसर होगा ला अल हुजरतु सगीरतु लिल मुअज्जिनी। वेरी गुड, माशाअल्लाह। विवाह अच्छा मैं तो आधा चलिए अब आंसर पे क्वेश्चन नंबर 12 है ना जी, 12। आईना। मैम आईना का मतलब क्या होगा ना? नहीं, आईना का मतलब होता है वेयर। अच्छा, कहाँ? आईना मिफ्ताहु हाजिहिल हुजराती, ये कमरे की चाबी कहाँ? इस कमरे की कमरे की चाबी तो चाबी हो गया, कहाँ है? लेकिन ये हाजी का तर्जुमा नहीं किया आपने। मैम इस कमरे की चाबी होगा ना? हाँ, इस कमरे की चाबी कहाँ है? आंसर बताएं। कमरे की चाबी किसके पास थी? इमाम के पास इमाम। पहले। अच्छा, मिफ्ताहु चाबी, चाबी हाजिहिल हुजराती इमाम लिल इमाम, नहीं, के पास आएगा, लिल इमामी आएगा ना? नहीं, पास का इंदा सॉरी, हाँ, इन अरे भाई, इन हाँ, इन इंदल इंदल अमामी, अमामी। नहीं, इमाम, हाँ, बहुत ख्याल करें, इमाम, अमामी तो ये गलत हो जाएगा। इमामी। इमामा, हाय नहीं, हाय मैम इमामा सॉरी, भी नहीं, इमामी। इमामी, इमामी सॉरी मैम। हाँ, ठीक है। तो जब मिफ्ताहु हादिहिल हुजरती इंदल इमामी, ठीक है, पढ़िए एक बार। मिफ्ताहु हाजिहिल हुजराती इंदल इमामी। वेरी गुड। चलिए 13 कीजिए। माजा, माजा अलन नाफिजाती, हम्म माजा क्या? हम्म अलन नाफिजाती, खिड़की नहीं, नाफिजात होता है खिड़की है, ठीक है। खिड़की, खिड़की पर क्या है? वेरी गुड। खिड़की पर पर्दा था, पर्दे की क्या थी? मैं पीछे से देख लूं, हाँ, देख ले। ये पर्दा कहाँ गया? ए, सितारातुन है, हाँ, सितारातुन। वेरी गुड। तो पूरा करें, आंसर पूरा करें, जुमला दे मुझे। सतारातुन आलन नाफिजाती, हम्म पर्दा सिता खिड़की, ठीक है, फिर। सतारातुन। हाँ, देखिए, अगर आप कहेंगे सितारतुन अलन नाफिजती, तो जवाब आएगा पर्दा खिड़की पर है। तो ये, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं सॉरी, हाँ, कि, हाँ सही बात है, देखिए, गलत हो गया। नहीं, गलत तो नहीं हुआ, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होने की वजह से मीनिंग गलत आ रही, थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। सवाल को सोचें कि खिड़की पर क्या है, तो आपको इसका आंसर आप उर्दू में करें। पहले खिड़की पर क्या है, करिए आंसर। खिड़की पर पर्दा है, हाँ, तो खिड़की पर पहले आपने पर्दा खिड़की है। पर बोला ना, तो पहले खिड़की पर बोले। आलन नाफिजाती हम्म सित सितारातुन, वेरी गुड। इस बस, चाहे तो यहीं पे रुक सितारातुन। जाएं। अलन नाफिजती सितारतुन, आंसर सही है। और चाहे तो बताएं भी कि पर्दा कैसा, अलन नाफिजती जम सितारतुन जमीलतुन, जमीलातुन लातुन। क्योंकि ओके, लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था जमीलतुन भी था। तो हाँ जी माजा, मैम। हाँ, माजा अलन नाफिजती, खिड़की पर क्या है? तो अब इसका जवाब होगा खिड़की पर एक खूबसूरत पर्दा है। ठीक है, तो ठीक इसी है, ऑर्डर में हम चलेंगे। अलन नाफिजती सितारतुन जमीलतुन, जैसे आपने पहले कहा था सितारतुन अलन नाफिजती, तो वो जवाब होगा पर्दा खिड़की पर है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पूछ रहे हैं पर्दा कहाँ है ना? जी मैम, अगर हम सही कह रही सवाल हैं। ये हो कि पर्दा कहाँ है, तब आप उसका जवाब देंगी कि सितारतुन अलन नाफिजती, पर्दा खिड़की पर है।
समझ रही हैं फरजाना? जी मैम, जी जी मैम, आगे ये समझ गई। हाँ, तो जब ऐसे तर्जुमा करें तो दिमाग में चलता रहेगा, इंशाल्लाह सही, बिल्कुल सही आपने किया। और बिल्कुल आप लोग आंसर देख के कर सकते हैं, ये कोई टेस्ट और इम्तिहान नहीं हो रहा है, ये प्रैक्टिस हो रही है। चलिए अब क्योंकि किसी मैम और वो को अभी लेते हैं। ठीक है मैम, पर्दे का भी नया है ना, तो वो जहन में इतना नहीं है। नहीं तो आज से आप पर्दा ना बोले ना, सितारा बोले। ठीक है मैम, उर्दू में हम लोग इंशाल्लाह। सितारा स्टार को शायद बोलते हैं ना। जी मैम। हाँ, तो आज से पता चला कि वो नजम है और ये सितारा पर्दा है। चलिए ठीक है किसी मैम, और को लेते इंशाल्लाह। हैं। मैं एक बार देखूं कौन और है। अंजुम आ जाए, अंजुम। अंजुम करना चाहे तो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14। अस्सलाम वालेकुम मैम, पढ़िए। मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, आ रही, पढ़िए। कैफल मीज़नतु, हम्म, मीनार कैसा है? वेरी गुड। कई फल ये यहाँ पे साकिन है हमजा के ऊपर, ठीक है, तो झटका लगेगा। कई फल मिज़नतु, मीनारा कैसा है। वेरी गुड, चलिए बताइए कैसा है मीनारा। अल मीज़नतु मुर्तफिउन। देखिए मुर्तफिउन नहीं हो सकता, अब समझ ले इसको, क्योंकि मुर्तफिउन तो मुजक्कर है ना, और ये मीनारा मुअन्नस है, तो अब आलियतुन लगा लें। ठीक है मैम, अल मीज़नतु आलियतुन। वेरी गुड। और यहाँ पे अल है तो यहाँ पे सिंगल हरकत ही लगेगी। वैसे भी हमें मुब्तदा को हमें मारफा यानी अल से लगाना है, तनवीन से नहीं। तो अल मिज़नतु रहेगा और आगे खबर आएगी तनवीन से, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। तो आलियतुन वो तनवीन से होगी। तो इसका तर्जुमा कीजिए। आलियतुन मीनार बुलंद है। जी हाँ, वेरी गुड। सवाल था मीनारा कैसा है, तो इन्होंने बताया कि मीनारा बुलंद है। अल मिज़नतु आलियतुन। चलिए आगे चलिए, एक और कीजिए। कैफल कुब्बतु। मैम कुब्बतु का मतलब क्या है? गुम्बद। गुम्बद। गुम्बद कैसा है? हम्म, कुब अल कुब्बतु जमीलतुन। वेरी गुड। जमीलतुन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फेमिनिन है तो इसकी खबर भी फेमिनिन आएगी, क्योंकि डायरेक्ट खबर है, डायरेक्ट वो लफ्ज जो है कुब्बा को डिफाइन कर रहा है। तो कैफल कुब्बतु, अल कुब्बतु जमीलतुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। एक और कीजिए, फिर किसी और को चांस ले, किसी और को लेते हैं। कैफल फिनाउ, हम्म, सहन कैसा है? हम्म, अल फिनाउ वासिउन, वासिअतुन। नहीं, वासियतुन क्यों करेंगी, ये तो मुजक्कर है। ठीक है मैम, मैम वो अलिफ और हमजा से कंफ्यूज हो गई। कल नहीं, की ये क्लास में। बताएं, अच्छा चले, नहीं हाँ, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, क्योंकि तो बहुत क्लियर कट बात है। गोल सही है। का तो मुअन्नस है, ये हाँ। आपको किसने बताया कि ये भी मुअन्नस है? ये नहीं नहीं मैम, नहीं मैम वो है ना, वो हाँ, होता है अलिफ और हमजा। नहीं, अलिफ हमजा किसने बताया कि वो मुअन्नस होगा? मैम अलिफ ममदूदा जो होता है, हाँ, माँ, वो, मैम वो भी तो लेकिन, मोनस। हाँ वो हाँ, मुअन्नस होता है, लेकिन उसके साथ शर्त थी कि वो खुला मुअन्नस है, गोलता की तरह से। भाई गोलता तो कहीं भी है तो मुअन्नस डिसाइड कर लीजिए आप, एक्सेप्ट जी। फॉर 4-5 वर्ड्स। 4-5 अल्फाज हैं जो कि गोलता के बावजूद मुअन्नस नहीं है। लेकिन अलिफ हमजा तो इसके साथ तो मैंने एक शर्त बताई थी, वो शर्त बताइए। वो अलवानो अयूब। हाँ, तो ये फिना उन ये सहन रंग है या ऐब है, क्या है ये? कुछ भी नहीं है मैम इन दोनों में से। हाँ, तो फिर मुअन्नस है ही नहीं। ठीक है, ठीक है चले, मैम। वैसे माशाल्लाह आपने अकल लगाई कि उसके साथ सिफत लगाई, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही अलिफ हमजा होगा
تو اس کے آگے پھر ہم نے کہا تھا الف حمزہ دیکھ کے ڈائریکٹ آپ ڈیسائیڈ کبھی نہیں کریں گی, اس کے بعد سوچ ایک سیکنڈ کنڈیشن ہے اس کے آگے, ٹھیک ہے, اور جی وہ ہے میم. الوان عیوب کی, اگر وہ نہیں ہے جی تو پھر وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میم. اب اس طرح غرباؤ, تو ساری عورتیں غریب ہیں کیا, ہے نا, غرباؤ, شہداؤ, یہ سب آتے ہیں الفاظ نا, تو یہ سب تو جی مذکر ہے. ٹھیک میم. چلے شاباش. کیف الفناء, آنسر کیا تھا آپ کا, کیا ہوگا؟ الفناء واسع. ویری گڈ. صحن وسیع ہے جی یا میم. صحن کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب لے لیتے ہیں فضیلت کو. فضیلت آ جائیے. اور جی میم. 17 کوشچن پڑھیے, اس کا ترجمہ کیجیے. ماذا امام المسجدی, ہوں, مسجد کے سامنے کیا ہے؟ ویری گڈ. یہ امامہ ہے, سب لوگ غور سے دیکھ لیں. امامہ کا مطلب ہوتا ہے ان, امام کا مطلب ہوتا ہے ان فرنٹ آف. امامہ کا مطلب ہوتا ہے ان فرنٹ آف, اور یہ الفاظ جو ہے زیادہ تر نصب کی حالت میں, ہم نے کہا نا کہ ہر لفظ رفع کی حالت میں پیش ہوتا ہے, لیکن یہ ظرف, یہ والے الفاظ جو ہے یہ نصب کی حالت میں استعمال ہوتے ہیں, مطلب زبر آتی. اندہ, آپ نے دیکھا نا, اندہ, امامہ, خلفہ, تو سب زبر لیتے ہیں یہ والے الفاظ. اور اگر امام کو آپ امام کر دیں گی تو وہ ڈفرنٹ چیز بن جائے گی, وہ مسجد کے امام بن جائیں گے. تو حرکت بہت غور سے پڑھنی ہے, انہوں نے بہت صحیح پڑھا. ماذا امام المسجدی, اور امام کے بعد آنے والا لفظ حالت جر میں ہوتا ہے کیونکہ یہ آتا ہے مضاف بن کر, یہ آتا ہے مضاف بن کر, تو اس کے آگے ایک مضاف الیہ ہونا چاہیے جو کہ ہے یہاں پہ. تو اب دیکھیں ترجمہ آپ کرتی مسجد کے سامنے, ہے نا, کہ پھر بھی لگا دیا آپ نے. مسجد کے سامنے کیا ہے, ماذا کا میننگ بھی کیا ہوتا ہے اور ماں کا میننگ بھی کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے ماں کے دوسرے بھی بہت سارے میننگ ہیں, لیکن فی الحال آپ کے لیے ماں اور ماذا دونوں کے میننگ کیا ہے. چلیے شاباش, آنسر کیجئے. میم یہاں سے شروع کریں گے, امام المسجدی سے. ہاں, یہاں سے شروع کریں. امام ظاہر ہے ماذا تو اب المسجدی آپ نہیں کہیں گی نا, حدیقت, ماذا تو سوال کا ورڈ ہے, امام آنسر. ہوں, امام المسجدی حدیقت. ویری گڈ. حدیقتن, خبر ہمیں تنوین کے ساتھ لانی ہوگی اور رفع کی حالت میں لانی ہوگی, مطلب حدیقتن ہوگا, پیش آئے گا آخر میں, اور وہ بھی تنوین کے ساتھ. انہوں نے ایک دم صحیح کہا. ہم اس لیے بس صحیح, آپ کے صحیح بولنے پر بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ وجہ بھی پتا چل جائے کہ خبر رفع کی حالت میں ہوتی ہے اور تنوین کے ساتھ آتی ہے. عام طور پر دیکھیں, میں ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بات بتائی جاتی تو اکثر آگے چل کے اسٹوڈنٹس اس کو ہمیشہ میں لے کے, جب ہم کوئی دوسری چیز اسی میں ایڈ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے تو پہلے ایسے کہا تھا. ہاں کہا تھا, لیکن ہمیشہ ورڈ یوز نہیں کیا تھا, کیونکہ کبھی تنوین کے بغیر بھی خبر آئے گی اور وہ کسی خاص وجہ سے آئے گی. مطلب جب تنوین کے ساتھ نہیں آئے گی نا, تو کوئی بہت اسٹرانگ وجہ آ رہی ہوتی ہے, تو وہ کلیئر ہوتا ہے ہم کو وہاں سے کہ یہاں پہ خبر تنوین کے ساتھ نہیں آئی ہے, خبر معرفہ ہے یا پراپر ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے وہ پتا چلتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب آگے کریں گے وہ چیزیں تو پتا چلیں گی. تو امام المسجدی حدیقتن, مسجد کے سامنے ایک باغ ہے. چلیے کوشچن نمبر 18 پڑھیے. امام المسجدی سوقن, یہ 2 مرتبہ ہے نا میم. امام المسجدی سوقن, کیا یہ پہلے بار کا کیا آئے گا, کیا بازار مسجد کے سامنے ہے؟ نہیں, ایسے کیا بازار نہیں, کیونکہ آپ نے تو کیا بازار کہا تو بازار کو آپ نے مبتدا بنا لیا نا, بازار کو آپ پہلے لے آئیں, ہے نا. کیا یہاں تو یہ بازار, خبر ہے, یہ خبر ہے, تو کیا مسجد کے سامنے ایک بازار ہے. ایک بازار ہے, ٹھیک ہے میم. کیا مسجد کے سامنے ایک بازار ہے, ایسے. جی ہاں, ایسے ہوگا. بازار جو ہے آخر میں آ رہا ہے نا, بازار مبتدا نہیں ہے. یہ مبتدا الحمدللہ انہی جملوں سے ہی آپ کو, جیسے بھی پچھلے بھی ہم نے وہاں النافذتی والا کیا تھا نا, کہ وہ ہم چینج نہیں کریں گے ورنہ کوشچن ہی الٹا ہو جائے گا.
کیا مسجد کے کیا سامنے مسجد کے ایک بازار سامنے ایک بازار؟ کیونکہ ایک کا ترجمہ آپ یہاں پہ تو نہیں لگا سکتی نا، کیا ایک بازار، بہرحال ہو سکتا ہے بولتے ہیں اردو میں، آئی ڈونٹ نو. امام المسجدی سوقن، کیا مسجد کے سامنے ایک بازار ہے؟ چلیے. لا لا امام المسجد سوق. تو آپ تو کہہ رہی ہیں نہیں، مسجد کے سامنے بازار ہے. وہ سامنے تو مسجد ہے، باغ ہے. باغ ہے تو آپ کہیں گی لا امام المسجدی حدیقۃ. جی میم. نہیں، مسجد کے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا مسجد کے سامنے بازار ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، مسجد کے سامنے ایک باغ ہے. سامنے ایسے آنسر کریں گے باغ نا. ہے. لا لا امام المسجد حدیقۃ. ویری گڈ. کلیئر، سمجھ میں آ رہی ہے باتیں سب کو یا نہیں؟ جی میم. چلیے اب یہ بھی کریں. امام المسجد حدیقۃ، کیا مسجد کے سامنے باغ ہے؟ ایک باغ ہے. ایک باغ ہے، جیسے تنوین کا. کیا مسجد کے سامنے ایک باغ ہے؟ ہوں نعم امام المسجد حدیقۃ. ہاں، اب آپ اسے ایز اٹ از رہنے دیں گے. جب آنسر نام میں ہوگا، یس میں ہوگا، تب ایز اٹ از فریز رہے گا. لیکن جب آپ آنسر لا میں کر رہی ہیں تو پھر آپ بتائیں گی کہ نہیں، یہ نہیں، دوسری کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، لا میں آنسر چینج ہوگا لیکن نام میں وہی فریز رہ جائے گا. چلیں اب لے لیتے ہیں فرزانہ کو پھر سے، اور وہ کریں گی کوشچن نمبر 20. حال الحدیقۃ اب یہ چکر میں پڑ گئی کہ یہاں کیا کریں، ہے نا. چلیے. میم وہ نا وہ ہاں، الف لام پیش آ گیا لگیں تو گے. پھر تنوین نہیں آئے گی. ہاں نہیں، بھلے حال حدیقتو، لیکن جی میم پیش آئے وہی گی. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹھیک ہے، رفع کی حالت میں. ہاں رفع میں ہی رہے گا کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ حل ایسا لفظ نہیں نہیں ہے جو چینج کرے اس کو، تو یہ رفع میں جی ہی رہ میم. جائے گا. حال الحدیقۃ امام المسجد، ہوں کیا باغ مسجد کے سامنے ہے؟ جی ویری گڈ. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے الحدیقتو آ گیا نا، کیا باغ، کیونکہ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کے جی آگے میم. امام المسجدی، کیا باغ مسجد کے سامنے ہے. چلیے کریے. نام الحدیقۃ امام المسجد، جی ویری ہاں گڈ، باغ مسجد کے سامنے ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا جب پڑھ رہی ہیں تو جو ہر لفظ کا پہلا لفظ تھوڑا بڑا کریں، جیسے حلل کر رہی ہیں، حلل. اوکے میم ٹھیک ہے. ایسے امامہ کا حال بھی یہ اب لمبا ہوا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے پڑھیے. اوکے میم. حل الحدیقۃ امام المسجد. ہوں اگلا حل السوق خلف ہوں خلف المسجد، ویری گڈ. حل السوق خلف المسجد، ترجمہ کریے. کیا بازار مسجد کے پیچھے ہے؟ ہوں نام السوق، اب یہاں لگا کے پڑھ لیں گی نا، السوق. السوق خلف المسجد، ہوں جی ہاں بازار مسجد کے پیچھے ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں آپ سب لوگ کر پا رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ. اور بس صحیح غلط کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم کمفرٹیبل ہوتے جا رہے ہیں. ہم جہاں کھڑے تھے پہلے اس سے بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں، یہی کافی ہے. الحمدللہ. ہاں مطلب یہ نہیں سوچنا ہے ہم کو کہ ظاہر ہم ایک دم اس کے لیے تو ہمیں 20-25 سال دینے ہوں گے. جتنا ہم نے انگلش یا اردو کو دیا ہے اتنا ہی وقت دے دیں، پھر دیکھیں کہ آپ اس سے بھی بہت بہتر ہوں گے. تو ابھی تو ہماری شروعات ہے، تو الحمدللہ کافی اچھا کر رہے ہیں. چلیے چلتے ہیں ایکسرسائز. سب لوگ مائک میوٹ کر لیں، میں تھوڑا ایکسپلین کر لوں. تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو، اور یہ ہے املأ الفراغ بوضع موصوف، مطلب خالی جگہ کو پراپر کمپیٹیبل موصوف سے بھرے. مطلب یہاں صفت دی ہوئی ہے اور آپ کو موصوف لکھنا ہے. آپ کو عربک میں پتہ ہے موصوف پہلے آتا ہے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے یہاں پہ کہ
मौसूफ, ये क्या चीज सिखाना और चेक करना चाहते हैं इस एक्सरसाइज में कि आपको पता हो कि सिफत चारों लिहाज से मौसूफ को फॉलो करेगी। ठीक है, अगर वाहिद है तो सबसे पहले एराब देख लेते हैं। जो एराब होगा वही एराब, जो मौसूफ का एराब होगा, जो मौसूफ का एराब होगा वही सिफत का एराब, जो मौसूफ की जिन्स वही सिफत का जिन्स, जो मौसूफ का अदद वही सिफत की अदद, जो मौसूफ की वुसअत, वुसअत अभी आपने ये नहीं किया, बस वुसअत को शॉर्ट में मैं ले लूं। आखिरी पॉइंट कि अगर मौसूफ तनवीन के साथ है तो सिफत भी तनवीन के साथ, अगर मौसूफ अल के साथ है तो सिफत भी अल के साथ। ये भी चीज आप ये भी चीज देखेंगी। ठीक है, मैं शुरू के 2 करती हूँ, आप गौर से सुने, उसका तर्जुमा भी आप सुनेंगी। फिनाउन वासिउन, तो अब इसका तर्जुमा हम करेंगे एक खुला सहन। ठीक है, उसके बाद है अल फिनाउल वासिउ, फिर उसी तरह आप मिला के बोलेंगी अल फिनाउल वासिउ, और अब इसका तर्जुमा हम करेंगे खुला सहन। इंग्लिश में सुनिए, फिनाउन वासिउन, क्या कहेंगे वसी को? अ बिग मैम कुशादा। फ्रंट यार्ड। और अल फिनाउल वासिउ, द बिग, यहाँ पे द लगाएंगे अरबिक में क्योंकि अल है ना, प्रॉपर नाउन है, तो द बिग फ्रंट यार्ड। तो इस चीज का बस ख्याल रखना है, फिनाउन वासिउन, एक खुला सहन या एक वसी सहन, और अल फिनाउल वासिउ, अब यहाँ पे तर्जुमा करेंगे सिर्फ खुला सहन। चलिए फजीलत कीजिए आप इसको, नेक्स्ट वाला। कुब्बतुन आलियतुन। फजीलत। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही? फरजाना। जी मैम। मैम मैम मेरी बात, मैम मेरी बात, बोलिए। मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? आलियतुन क्या है? आलियतुन बुलंद है। अब इसके साथ आपको कोई वो लगाना है, लगाइए मैम मौसूफ। कुब्बतुन आलियतुन। मैं करती जाऊं क्या? चलिए मैं कर देती हूँ, वक्त भी बचेगा। मिज़नतुन होगा, मिज़नतुन आलियतुन, बुलंद एक बुलंद मीनारा। उसके बाद इसको अल, यहाँ पे चूंकि मुझे अल दिख रहा है तो अब मुझे यहाँ भी अल लगाना होगा। अल मिज़नतुल आलियतु, और अब तर्जुमा करेंगे बुलंद मीनारा। अब एक नहीं लगाएंगे, ठीक है, अब किसी खास मीनारे की बात हो रही है। उसके बाद समकुन अजरकू, नीली मछली। फिर समकुन अस्फरू, पीली, एक पीली मछली। समकुन अहमरू, एक लाल मछली। ठीक है, और उसके बाद समकुन जमीलुन, एक खूबसूरत मछली। मतीनुन है, तो मतीनुन हमारे लेसन में था, आई थिंक मिंबर था। हाँ, तो मिंबरू लिखेंगे नून बा और पढ़ेंगे मीम, मिन मिंबरुन मतीनुन। यहाँ पे ये मिंबर, यहाँ मतीनुन दिखा तो हम कहेंगे मिंबरुन मतीनुन, एक मजबूत मिंबर। और यहाँ पे करेंगे अल मिंबरुल मतीनु, मजबूत मिंबर। फिर सज्जादतुन फाखिरतुन, एक शानदार कालीन। और यहाँ पे करेंगे अल सज्जादतुल फाखिरतु, शानदार कालीन। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो को प्ले करके स्लोली एक्सरसाइज अपनी लिख लीजिएगा। मुझसे किसी ने पूछा कि मैं अलग से नोट्स नहीं बनाती हूँ और इसी बुक पे ही लिखती हूँ, तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप बुक पे ही लिखें, बुक पे ही आप सॉल्व करके और उसकी पिक्चर आप ग्रुप में भेज सकती हैं। ठीक है, बल्कि वो अच्छी बात है कि, और अगर आपने प्रिंट आउट, जैसे बुक तो छोटी सी है लेकिन जो जिन लोगों ने प्रिंट आउट लिया है
تو جب ان سے کہیں کہ جب پرنٹ آؤٹ لیں تو فل پیج آئی تھنک آتا ہی ہوگا اس طرح سے پرنٹ آؤٹ کی بڑا ہو کے آتا ہوگا, اور اگر نہیں آتا ہے تو جو پرنٹ آؤٹ لینے جاتا ہے ان سے کہ پورے پیج پہ پرنٹ آؤٹ لیں, تو وہ کافی بڑا بڑا آ جائے گا, آرام سے پھر آپ کو لکھنے کی وہاں جگہ بھی رہے گی. تو یہ ہو گئی اس کے ساتھ ہماری یہ دیکھیں آپ کو اسی بات کی پریکٹس ہے بس کہ صفت موصوف کو چاروں لحاظ سے فالو کرے گی. یہ بات الگ ہے کہ یہاں پہ صفت پہلے دے دی گئی ہے تو ہمیں اسی کے حساب سے بفٹنگ موصوف لے کے آنا ہے. اگلی ایکسرسائز میں انہوں نے اسی کا الٹا کیا, املئ الفراغ بوضع صفہ. تو اب یہاں پہ ہمیں موصوف دیا ہوا ہے اور ہمیں صفت لے کے آنی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے ہم صفت لے کے آئیں گے. صفت اس کو چاروں پہلوؤں سے فالو کرنی چاہیے. کرے گا کوئی؟ ام کلثوم آپ کریں گی؟ میں فضیلت کروں؟ ام کلثوم کسی کو اگر کرنا ہے جلدی سے مائک میوٹ کریں. میم میری بات نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے انجم آپ کیجئے. میری بات کیوں نہیں جانتی میم؟ شاباش کیجئے جلدی. جی میم. آواز نہیں آ رہی ہے مجھے آپ کی. آواز اب آئے گی میم. اپنا مائک چیک کیجئے. جی الفنا الواسی. انجم بولیے. الفنا الواسی او. ویری گڈ ماشاء اللہ. الحوض الصغیر. ویری گڈ. اگر بول رہی الحوض الصغیر ہوگا. جی میم. الحوض الصغیر. السمك الجميل. المئذنة عالیہ. العالية. المنبر المتين. ویری گڈ. السجادة الفاجرة. نہیں وہ خا ہے, خا فاخرتو. ایک منٹ, آپ اچھا نے میم. فاجرتو کہا, فاجر تو گنہگار کو کہتے ہیں. فاخرت. قالین نے جی کون سا گناہ کر دیا؟ آپ نے فاجرتو کہا, آپ کو کہنا فاخرتو. انجم ہم آپ یہ کو پلیز میری لکھ آواز کے آ بتا رہی ہے؟ دیں. جی انجم اس کو پھر سے کیجئے. میم میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میں کی فضیلت آواز نہیں بول آ رہی رہی ہے ہوں. انجم. میم آپ نے ابھی یہ فاخرات بولا ہے نا, اس کو پلیز لکھ کے بتا دیں. انجم کی آواز نہیں آ رہی ہے. میم آپ کا آواز نہیں آ رہی ہماری. افشا آپ کریں گی؟ میم فضیلت کی آواز آ رہی ہے, میں بول رہی ہوں. چلیے کوئی بات نہیں, میں کرتی ہوں. السجادۃ الفاخرۃ. ٹھیک ہے, دیکھیں خا کی جگہ شاید مجھے سنائی دے گیا, جیم سنائی دے گیا, تو وہی میں کریکٹ کر رہی تھی کہ فاجرۃ نہیں فاخرۃ. پھر اس کے بعد الباب المقفل. ہم لیسن سے ہی بتا رہے ہیں ویسے سے. الباب المقفل. النافذۃ المفتوحۃ. المصباح کہرباء. ٹھیک ہے. پھر المؤذن النشیط. اس میں ہے نون کے اوپر جو شد جاری نا بتا رہی, اس سے پتا چل رہا ہے. پھر الامام الصالح. میں لکھوں تب شاید زیادہ سمجھ میں آئے گا. الامام الصالح. اگر یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو ہمیں صفت بھی ال سے ہی لے کے آنا ہوگا. ایک نیک, ایک تو نہیں لگائیں گے اب, نیک امام. پھر اسی طرح الحدیقۃ الجمیلۃ. الحدیقۃ اور اس طرح کر کے جمیل.
लथु। ठीक है, फरजाना आप करेंगी? जी मैम। आपका हैंड मैम रेज़ है, आपने करें जल्दी से। मैम मैंने अनम्यूट किया। क्या बात है, मुझे किसी अस्सजादातुल। की आवाज नहीं आ रही। जी मैम आपको आवाज नहीं जा रही हमारी। अब बोलिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? अब आई है, मुझे लगता है कि आप लोग बोल रहे थे मैम शायद। आपको आवाज नहीं जा रही थी, असल में सब भी बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। फजीलत ने भी काफी दफा बोला, मैं करती हूँ। और मैम मैं ये पूछ रही थी, अस्सजादातु आपने क्या ये लफ्ज बोला था, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, अस्सजादतुल फाखिरतु मैं लिख दूं, मैम ये प्लीज लिख दें। बुक में है, लेसन में है। ओके मैम। ओके मैम। ये फाखी, मैम मैं फाखिरा तो कहते हैं शानदार को, ठीक है। ओके मैम। फाखिरतु आपने जब बोला था तो जीम लगा दिया था। फाजिर, फाजिर तो गुनहगार को कहते हैं ना। तो अस्सजादतुल अगर यहाँ पे लगा दें तो पढ़ने में आसानी हो जाए आपको। फाखिरतु, तो इस तरह से सिफत भी ऐसी आप लेके आएंगी जो मौसूफ से कंपेटेबल हो, मतलब मौसूफ को चारों पहलुओं से फॉलो कर रही हो, उसी के हिसाब से लेके आएंगी। जी मैम लाइट चली गई थी। उसके बाद जुमले मुकम्मल करें, आसान है ये। बिजिवारिश शजरती, दरख्त के बगल में क्या था? कुछ भी कोई हुजरतु लगा दे, कोई जरूरी नहीं है कि हुजरतु लेसन से सौदी सही लगे। हुजरात। मैम बिजिवारिश गुजराती हुजराती शजरतुन, बिजवारिल हुजरतुन लिख दें, शजरत हुजरतुन लिख दें, हुजरत एक कमरा है। बिजिवारिश शजरती मतलब दरख्त के हुजरतुन बगल में, सगीरतुन। दरख्त के बगल में एक कमरा है। और थोड़ा सा और दिखाना चाहें अपनी अरबिक तो लिखें बिजिवारिश शजरती हुजरतुन सगीरतुन। उसकी सिफत भी बयान कर दें कि दरख्त के बगल में एक छोटा सा कमरा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हुजरतुन या फिर हुजरतुन सगीरतुन। कोई करना चाहे अगर तो हैंड रेस कर सकता है। बिजिवारिल हौदी, अब हौज के बगल में क्या है? मतलब कि हौज के बगल में, और ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो बिजिवारिल हौदी शजरतुन, हौज के बगल में एक दरख्त है। शजरतुन कर दें, यहाँ पे एक दरख्त है। बिजिवारिल मस्जिदी, क्या लिखेंगी यहाँ पे, क्या चीज लिखेंगी? मैम हाउजुन। बिजिवारिल मस्जिदी, मस्जिद के बगल में क्या चाहिए बताएं? मैम हाउजुन। हौदी बोले, हैंड रेस किया है, बोले। मेरी बात हाँ जी भी नहीं जा रही बीबा। एक मदरसा चाहिए है ना, तो मदरसतुन कर दे। मदरसतुन, दाल पे साकिन देंगी। मदरसतुन, उर्दू की तरह नहीं, अरबिक की तरह। मदरसतुन, मस्जिद के बगल में एक मदरसा है, या मस्जिद के बगल में एक बाग है, तो हदीकतुन भी कर सकती हैं। ठीक है, फिर लौनुस्समकी, मछली का रंग। लौनुस्समकी अहमरु, रेड है, सुर्ख है। अहमरु लगा दे यहाँ पे। फिर हुजरतुल मुअज्जिनी, आगे यहाँ पे लगा दे बिजिवारिल मस्जिदी। ये वर्ड जो है यहाँ से उठा, क्योंकि मुअज्जिन का कमरा कहाँ था? मस्जिद के बगल में था ना, तो लिख दे हुजरतुल मुअज्जिनी बिजिवारिल मस्जिदी। और यहाँ पे हुजरतुल इमामी, इसको भी लिखते हैं बिजिवारिल मस्जिदी। या अगर दरख्त के बगल में भी लिखना चाहें कि इमाम का कमरा दरख्त के बगल में है, तो हुजरतुल इमामी बिजिवारिश शजरती भी लिख सकती हैं, और बिजिवारिल मस्जिदी यहाँ पे भी लिख सकती हैं। तो बस इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स की, बस लिखते वक्त देखिए, ये नहीं है कि आपको टेक्स्ट में जो दिया है वही लिखना है, आप दूसरे अल्फाज भी लिख सकती हैं, बस ग्रामर सही रहे। ग्रामर का मतलब है एराब सही रहे। बी जीवा, बी अगर लगाया है, देखिए ये जीवा, ये बी की वजह से ये र की जेर नजर आ रही है। और जीवारी, ये देखिए जीवारी, इसका एराब हल्का है, आगे अल भी नहीं है और यहाँ पे एराब तनवीन भी नहीं है, तो ये यहाँ पे ये जेर इसकी वजह से आ रही है। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए।
बस जो आज का लेसन आपने देखा, कल आपने देखा था कितने सारे मुरक्कबात। चले एक क्विक रिवीजन करते हैं। मुरक्कबे जारी, फजीलत बताएंगी मुरक्कबे जारी के बारे में। चलिए बोलिए, मुरक्कबे जारी के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है? जल्दी आए। मैम मेरी आवाज आ रही है? फजीलत बोल रही है, मैम मेरी मुझे आवाज नहीं आ रही है? सुनाई दे रहा है। जी मैं बोल रही, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, फजीलत बोलिए। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, अब आई। मैं चेक करूंगी कि मेरे स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है क्या। चले। जी मैम मैं तो कब से बोल रही हूँ, लेकिन आपको सुना नहीं जा रहा ना, कोई मसला होगा। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब सुनाई दिया। बताएं। मुरक्कबे जारी मैम बनता है इसमें हरफ जार और प्लस इसम। बस थोड़ी 1 मिनट में दूसरा स्पीकर ऑन करती हूँ, ये माइक कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। 1 मिनट वेट करें जरा फजीलत। जी मैम। अब बोलिए फजीलत। जी मैम मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, लेकिन मुझे इको हो रहा है, मैं इसको कैसे मैनेज करूँ? 1 मिनट। अब ठीक है? जी मैम आपकी आवाज तो ठीक आ रही है, मेरी पता नहीं जी आपको हाँ, कैसे अब जा रही सही है। चले। हाँ, है। जी मैंने मैम दूसरे। मुरक्कबे जारी के बारे में क्या बताऊं, ये कैसे बनता है? जी हाँ, इसके पहले पार्ट्स बताएं, मैम कितने पहले पार्ट होते हैं? पहले हरफ जार आएगा प्लस इसम आएगा। वेरी गुड। हरफे जर होता है और इस्म आता है। और कोई इंफॉर्मेशन आपको पता है? इन दो चीजों से मिलके ये मुरक्कब कहते हैं, कंपाउंड वर्ड्स को, दो या दो से ज्यादा लफ्जों का मजमुआ। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि हरफ जर और इस्म से मिलके बनता है। और कोई इंफॉर्मेशन बताइए इसके बारे में। मैं फिलहाल कैसे तो मुझे पहचानेंगी आप कैसे पहचानेंगी कि मुरक्कबे जारी? जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरफ जर अपने आगे आने वाले इस्म को मजरूर कर देता है। मजरूर कर देता है, जेर कर देता है उसको, एंड पे जेर आ हाँ, जाती है, जैसे फिल हाँ, तो बस हाउजी, ये फिल लिखिए कि हाउजी, हाँ, तो अब फिल मस्जिदी। आज से जब भी आपको कहा जाएगा कि मुरक्कबे जारी के दो अज्जा बताएं, तो आप कहेंगी हरफ जर प्लस मजरूर इस्म। ठीक है? जब मजरूर जी इस्म मैम। कहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये इस्म जो है वो हर हाल में हालत जर भी होगा। वेरी गुड, इन्होंने एकदम सही बताया और इनको पता है। इसी से पता चलता है जब भी कुछ हो तो एक। बोलिए। मैम लिल मुअज्जिनी, ये भी हाँ, इसी एग्जांपल है। जी हाँ, लेकिन एग्जाम्पल हमेशा आसान सी ले याद करेंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे फिल बैती। ठीक है? जी फिल मैम। बैती, ये कोई भी एक सबसे आसान एग्जाम्पल लीजिए और उसको याद कर लीजिए कि जिसकी स्पेलिंग भी आसान हो, लिखना भी आसान हो। फिल बैती, ये दिख रहा है कि ये फी जो था ये हरफ जर है और यहाँ जेर हमको मजरूर है। चलें, अब कौन बताएगा मुरक्कबे तौसीफी? हैंड रेस करें। मैम मैं बताऊं? नाम बताएं। अफशा। नहीं, आप हैंड रेस हाँ, चलिए अफशा बताइए। जी, मौसूफ प्लस सिफत। जी हाँ, वेरी गुड, सिफत बोलेंगे अरबिक में। उर्दू में शायद सिफ्त बोलते हैं ना, कुछ लोग जी सिफ्त बोलते सुनाई देते हैं मुझे। तो सिफत होती है अरबिक में। तो जी, ये मौसूफ चारों और सिफत। हाँ, वेरी जी, गुड। सिफत कौन फॉलो मौसूफ, करेगा किसको? ये सिफत मौसूफ को चारों एतबार से फॉलो करती है। वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सही बताया कि सिफत मौसूफ को चारों एतबार से, चारों पहलुओं से फॉलो करती है। और इससे हम पहचान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, मुरक्कबे तौसीफी है। ये जी, मौसूफ क्या मुरक्कब। होगा? ये हर्फ होगा, फेल होगा, क्या होगा? ये दोनों इस्म होगा ना।
जी ये भी इसम है और ये भी इसम इसमें है। है। हाँ, ये दो अस्मा का मजमुआ है। चलिए शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। इसके बाद ले लेते हैं मुरक्कबे इशारी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कौन बताएगा? मैम मैं करूं? अंजुम इमरान। हाँ करिए अंजुम। मैम इसमें भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, हम्म, इशारा और मिशारुन इलैह। वेरी गुड। इसमें इशारा प्लस दूसरा इसम जो होता है उसे कहते हैं मुशारुन इलैह। हाँ चलिए शाबाश। और कोई बात? मैम ये और कोई? भी जो है चारों एतबार से मिशारुन इलैह जो है इशारे को चारों एतबार से फॉलो करेगा। अच्छा, और ठीक है, और भी कोई निशानी जिससे हम पहचाने? मैम असल इसके में क्या है ना कि इसमें इशारा तो मबनी रहता है ना अक्सर, लेकिन ठीक है। मैम असल में जो है ना इसके जो बाद आने वाला इस्म होगा वो जो है हालत नहीं, वो मरफू मारफा होगा, मारफा किस तरह से मारफा होगा? वसअत के लिए। मुब्तदा मारफा होगा। नहीं, मुब्तदा तो है ही इसको मारफा है, वो तो हाँ मबनी, वो तो मबनी है। हाँ, अब लेकिन आपस में मबनी बातें है ना मबनी। करें। एक मिनट एक मिनट, जब एक आदमी आंसर करे तो उसमें दूसरा आदमी ना आए, वरना वो अजीब सा हो जाता है। लोग यहाँ पे हमारे पास बिगनर्स हैं तो कोई कंफ्यूजन ना हो, बस एक वक्त में एक आदमी आंसर करे। शाबाश। हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से मुरक्कबे इशारी की हम पहचान करेंगे, है ना? क्योंकि मुरक्कबे इशारी और जुमला इस्मिया काफी दोनों मिलते जुलते हैं। इसको इस तरह याद करें बहुत अच्छी तरह कि मुशारुन इलैह अल से शुरू होगा। इन्होंने कहा मारफा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब अगर हादा वलदुन, अगर ये है जैसे हादा वलदुन, चलिए इसको रहने ही देते, तो ये हमेशा जो है ये अल से शुरू होगा मुशारुन इलैह। जैसे हादल किताबु, बल्कि हम कुरान का ही ना ले लें, हादा के बजाय जालिका ले लें। जी मैम। ये देखिए जालिकल किताबु, आप कुरान खोलते ही ये लफ्ज पढ़ते हैं ना अलिफ लाम मीम के बाद, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी मैम। तो जी बस मैम। इसके लिए ये एग्जाम्पल है आपकी, जालिक। मुरक्कब इशारी की एग्जाम्पल, कुरान का अलिफ लाम मीम के बाद पहला फ्रेज ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो देखिए ज़ालिकल किताबु, इसका तर्जुमा होगा वो किताब या ये किताब। ज़ालिका का तर्जुमा आपको पता है, तफसीर में सुना होगा कि ये भी हो जाता है, तो ये किताब। अब इसके आगे हम है नहीं लगाएंगे क्योंकि अब ये मुरक्कबे इशारी ही बना, ये जुमला नहीं है। ठीक है, अगर ये होता ज़ालिका, अब कहीं और हम पढ़ रहे हो क्या ज़ालिका किताबुन, तो कहेंगे वो एक किताब है। ठीक है, क्योंकि अब नकिरा खबर आ गई ना। इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि मारफा है, लेकिन एक निशानी आप ये बताएं अल किताबु, यहाँ पे अल मैंने लाम नहीं लगाया क्या? ठीक है, ज़ालिकल किताब। तो ये चीज आप नोट करिएगा कि जब भी मुरक्कबे होगा इशारी, तो वहां पे हाथ इसमें इशारा के बाद अल आ रहा होगा। चले, वक्त नहीं है यहाँ कहाँ ढूंढे। ये हो गया मुरक्कबे इशारी। चौथा मुरक्कब बचता है, वो है मुरक्कबे इजाफी। इतने आपने कर लिए ऑलरेडी। मुरक्कबे इजाफी हैंड रेज करें, कौन बताएगा? मैम मैं बता दूं दोबारा, अंजुम इमरान। नहीं नहीं, हैंड रेज करें तो फिर मैं पिक करूं ना, जिसने पहले ना बताया हो उसको लूंगी ना। मैं फिर हैंड लोअर कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप हैंड रेज रखिए, अगर कोई नहीं मिलेगा तो फिर लेना ही पड़ेगा ना। चले फरजाना, मिसेस अनवर, अफशा। चले हाँ, अफशा बताएंगे। जी मुजाफ प्लस मुजाफ इलैह। वेरी गुड। मुजाफ
प्लस मुदाफ इलैह। बताएं, अब इसके बारे में कुछ बताएं। जी मैम, ये का की से इसका होता है ना, इसका पता चलता है। नहीं, अभी आप तो तर्जुमा तो बाद में करेंगी, पहले तो आप अच्छा, पहचानेंगी कि ये कैसे मुरक्कब इजाफी है। मुजाफ मुजाफ इलैहि का मुजाफ से पता चलता है, ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसे तो नहीं है। अच्छा, मुजाफ फजीलत आप बताएंगी? मैम मैं बताऊं? मुजाफ इराब असल में मैं देख नहीं रही हूँ कि किस तरह से। मैम फरजाना बताए। चले फरजाना बताएं। मैम मुजाफ का ना इराब हल्का होता है और हाँ, बस मुजाफ बस पर बस, अल। हाँ वेरी गुड। मुजाफ का एराब हल्का होता है। एराब हल्का कैसे पहचानेंगी आप? मैम उनमें उसमें तनवीन नहीं होती और अलिफ लाम नहीं होता। वेरी गुड। अल भी नहीं होता और तनवीन भी नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया एराब हल्का। अब अंजुम बताएंगे मुजाफ इलैह को कैसे पहचानेंगे। मैम मुजाफ इलैहि की सिर्फ एक ही पहचान है कि वो हमेशा हालत जर में होगा। हाँ, ये हमें ये इस्म मजरूर होगा, ठीक है, इससे हम पहचान लेते हैं और ये दोनों मिलके बनते हैं मुरक्कब इजाफी। तो इस लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं सब बातों की आपको प्रैक्टिस दी गई है कि आप इन सब चीजों पे गौर करें और अच्छी तरह से इन मुरक्कबात को समझें। और ये मुरक्कब का चैप्टर इंशाअल्लाह ताला यहाँ देखिए हम लोग पहले कर चुके हैं इस किताब में, और ट्यूसडे की क्लास में इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 क्लास के बाद आ रहा होगा मुरक्कब जारी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी। वहां पे और तफसील से ये चीज लेंगे और डिटेल में देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और स्लाइड्स के साथ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये चीजें बहुत हल्के से करके समझा दी गई। चले इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं आई थिंक थर्सडे को अगले लेसन के साथ अल क़िराअतुल वादिया के। और आप सबको माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें बहुत लोग बहुत लेट ज्वाइन हुए और उन्होंने अच्छा पिक किया और अच्छा आंसर कर रहे हैं। और उम्मे कुलसूम, क्या बात है, आज उम्मे कुलसूम ने माइक अनम्यूट नहीं किया लेकिन क्लास में मुझे नजर आई थी, अभी भी है। जी मैम। आप हर मुरक्कबे अत्फी के बारे में बताएंगी कुछ, या अभी मैंने वो बताया ही नहीं? नहीं मैम, मुरकबे अत्फी अभी पढ़ा ही नहीं है। चलिए बस मैं बता देती हूँ, ये सुन लें कि क्योंकि किया है ऊपर, ये एक और मुरक्कबे अत्फी, अत्फ कहते हैं। ये जो वर्ड होते हैं दो फ्रेज को जोड़ रहे थे, जैसे उर्दू में हम कर रहे थे और या, कहते हैं ना हामिद या महमूद ने ये काम किया, तो हामिद और महमूद के बीच में या लगा देते हैं, ऑप्शनल है या। तो इस तरह के अल्फाज हरफ अत्फ कहलाते हैं अरबिक में। और आप तर्जुमा करती हैं वह और, ये असल में यहाँ ऊपर हम लोगों ने किया है मुरक्कब अत्फी, लेकिन चूंकि बताया नहीं आपको हमने तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया। क्यों स्क्रीन नहीं मूव कर रही, मैं यहाँ दिखा दूं। ये देखिए, बाबुन व नाफिजतुन, तो ये बाब, ये एक इसम को दूसरे इसम से जोड़ने का काम करते हैं, तो चेन कनेक्ट करते हैं ये। तो इस तरह के मुरक्कब को मुरक्कबे अत्फी कहते हैं। अभी मैंने इसको बता रही हूँ कि बाब के लिए जैसे मुदाफ मुदाफ इलैह है ना, ऐसे इसका एक टर्म है और इसका भी एक टर्म है। वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे, अगर इसी बुक में आएगा तो यहाँ देखेंगे और नहीं तो अपनी क्लास में। तो बहरहाल ये एक और मुरक्कब है जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये दो चीजों को जोड़ रहा था, दरवाजे और खिड़की को जोड़ रहा था और वर्ड, और यहाँ पे दो मुरक्कबात को जोड़ रहा है। अलबाबु मुख्फलुन, दरवाजा लॉक्ड है, वन नाफिजतु मफ्तूहतुन, और खिड़की खुली है। तो यहाँ पे ये दो जुमलों को जोड़ रहा है, यहाँ पे दो लफ्जों को जोड़ रहा है। तो ये हर्फ अत्फ जो है वो दो लफ्जों के बीच को भी कनेक्ट कर सकते हैं, दो मुरक्कबात को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और दो जुमलों को, जैसे आप यहाँ देख रही हैं यहाँ पे दो जुमलों को, तो ये कहलाते हैं मुरक्कबे अत्फी इस तरह से।
تو الحمدللہ کافی سارے مرکبات مجھے دیکھ کے بہت ہی خوشی اور وہ ہوا کہ آپ سب کو بہت کلیئر ہے. جو لوگ کسی وجہ سے بتا نہیں پا رہے ہیں, وہ بتانا نہیں آ رہا ہے بٹ دے نو, کیونکہ جب وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک دم صحیح حرکت لگا رہے ہیں. جب وہ یہاں پڑھ رہے تھے تو ایک دم صحیح حرکات لگا رہے تھے اور آنسر بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آتا ہے. بس یہ آپ کو دوبارہ اس لیے بتایا گیا کہ چیزیں ایک دم کلیئر رہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے, کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا میں یہاں کوئی ٹیسٹ ایگزام نہیں لوں گی, تو بس اسی طرح سے ہم آپ کو ریوائز کر کے اور اورل کائنڈ آف ٹیسٹ کہہ لیں, یا تو اپنی کتاب کھول کے کبھی کبھی پڑھتی رہا کریے کہ کلاس میں کبھی بھی کوئی چیز پوچھی جائے تو بالکل اسی طرح سے ایسے بتا دیں. مرکب جاری حرف جر اور ایک مجرور اسم سے بنتا ہے. مرکب توصیفی موصوف اور صفت سے, یہ دونوں اسم ہوتے ہیں, اور صفت ہمیشہ موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کرے گی. مرکب اشاری بھی دو اسما کا مجموعہ ہے, اس میں اشارہ اور مشار الیہ. اور اس کو ہم پہچانتے کیسے ہیں کہ مشار الیہ ال سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. پھر مرکب اضافی مضاف اور دو اسم سے بنتا ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے, یعنی نہ اس پہ ال ہوتا ہے شروع میں اور نہ ہی اس پہ تنوین ہوتی ہے. اور مضاف الیہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا, یعنی یہ اسم مجرور ہوگا. بس ہو گئی یہ بات. میں نے یہاں پہ بول اس لیے دیا کہ آخر میں جب آپ ریکارڈنگ سنیں تو ایک بار سن بھی لیں. تو یہ بہت ہلکے پھلکے پوائنٹس ہیں جو اب دیکھیں آپ کو بھی بہت آسان لگ رہے ہیں الحمدللہ, ہے نا, آسان ہے بہت. تو اپنی نوٹس اور بک کو کبھی کبھی لرننگ کا دیکھیں, لرننگ کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن ریٹین کرنے کے لیے ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ ابھی آپ کو اتنی انفارمیشن ہے, اسی پہ ایڈ اپ ہوگی انفارمیشن اور ہوگی. اگر آپ اس کو دیکھیں گے نہیں, ریوائز نہیں کریں گے تو نئی آپ کو آتی جائے گی اور پرانی آپ کو بھولتی جائے گی. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک کو کلاس سے پہلے ہمیشہ 10 منٹ پہلے بیٹھیں. ایک دم یہ نہ ہو کہ 9 بجے کلاس ہے تو ہم بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں 9:15 پر. نہیں, عادت یہ ڈالیے کہ 9 بجے سے جب بھی آپ کے وہاں کلاس ہوتی ہے 10 منٹ پہلے بیٹھیے, سامنے اپنے نوٹ بک رکھیے اور ایسے بیٹھیے کہ آپ کا اورل ٹیسٹ, کیونکہ ہم نے بتایا کہ میں اورلی ٹیسٹ اس طرح لوں گی کلاس میں, جیسے آج میں پوچھ رہی ہوں, پوچھ کے ہی میں پڑھاؤں گی. تو وہی آپ کا ٹیسٹ ہے, وہی آپ کی پریکٹس ہے, وہی آپ کا ایگزام ہے. تو 10 منٹ پہلے بیٹھیے آپ اور اپنی نوٹ بک یا جو بھی آپ کا پرنٹ آؤٹ ہے, جہاں بھی آپ لکھ رہی ہیں, اس کو آپ ایسے دل لگا کے پڑھیے اس 10 منٹ میں, جیسے 10 منٹ بعد میں جب دعا پڑھنے کے بعد آپ ہی کا ایگزام لینے والی ہوں, آپ ہی کا نام سب سے پہلے پکاروں گی. تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ تعالی ہر کلاس سے پہلے صرف 10 منٹ یا 15 منٹ اپنی نوٹ بک کو دیکھتی رہیں گی, اور جیسے یہ پیج ہے ایسے ہی اپنے ایک ہی پیج پہ سارے مرکبات کا ایسے ایک, اس کو کہتے ہیں نوٹس نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں کی نوٹس. بس ورڈ میں ہی نوٹس بنائیں, لمبے لمبے جملوں میں نوٹس نہ بنائیں کہ بیٹھ کے ایسے اسٹائل میں میرے پڑھائی ہوئی چیزوں کو بس اس طرح ورڈز میں لکھیں, بلکہ کبھی تو سمبلز میں لکھ لیں کہ جیسے بس یہاں پہ یہ حرف جر اور اسم لکھ کے اور یہاں پہ زیر لگا کے اس کو سرکل کر لیں, تو بس آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مجرور ہے نا, اور لکھ بھی لیں مجرور اسم, کیونکہ کبھی بولنا پڑے تو یہ نہ ہو کہ لفظ ہی نہیں آ رہا ہے ہم کو کہ کیا بولے. تو کی پوائنٹس میں ایسے نوٹس بنائیں اور ریوائز کرنا ضروری ہے چیزوں کو. اور اگر آپ میں سے کوئی بزی اتنا ہے کہ وہ ریوائز نہیں کر پائے گا تو ہم تو موجود ہیں, میں ہی بار بار یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ریوائز کرواتی رہوں گی. تو اس کے لیے بھی پریشان نہ ہو, اگر آپ میں سے کوئی بہت مصروف ہے نہیں پڑھ پاتا ہے وہ بھی کلاس میں بنا رہے. آپ دیکھیں گی کہ کچھ نہ آنے سے بہت کچھ آ جائے گا, اور جو محنت کر کے آگے نکلنا چاہیں فاستبقوا الخیرات, تو پھر ان کی تو بات نہیں کیا ہے. لیکن ہم کسی وجہ سے کبھی ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں, کبھی گھر کی مصروفیات واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے, تو وہ لوگ بھی کلاس میں موجود رہیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.